पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना ब्लॉक के विभिन्न स्थानों में 45 से 50 हाथियों का एक समूह सुबह से घूम रहा था। हाथियों का दल चंद्रकोना, श्रीनगर और गारबेटा के संधीपुर, चेतनायपुर के खेतों में उत्पात मचाने लगा। हाथियों के उत्पात से गांव के लोग और वन विभाग के कर्मचारी परेशान थे। हाथी जंगल और खेतों में अलग अलग तरीके से बिखरे हुए थे। आखिरकार वन विभाग के कर्मचारियों के प्रयास से 45 से 50 हाथियों के झुंड को खेतों से हटाकर जंगल में सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हाथियों ने कई 100 बीघे जमीन को नुकसान पहुंचाया है। आलू और विभिन्न शीतकालीन सब्जियों सहित फसलें क्षतिग्रस्त हो गई है। जो किसान पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और आलू बोने को लेकर चिंतित हैं। ऊपर से कई किसान गाजर के इस अत्याचार के बोझ तले दबे हुए हैं। एक तो इस वर्ष आलू की खेती अन्य वर्षों की तुलना में काफी पीछे है। ऊपर से 45 से 50 हाथियों ने आलू की खेती की जमीन बर्बाद कर दी है। ऊपर से 45 से 50 हाथियों ने आलू की खेती की जमीन को बर्बाद कर दिया। कहीं अभी अभी आलू बोया है, कहीं पेड़ ही निकल गया। कई किसान सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें। वन विभाग ने अभी तक किसी मुआवजे का वादा नहीं किया है। আপনারও কতটা নষ্ট করেছে ফসল? যার যেমন জমি দিয়ে গেছে, কারো 5 কাঠা, কারো 2 বিঘা, কারো 3 বিঘে এরকম করে গেছে। যেসব জায়গা আছে সেসব জায়গায় তো আমার 5 কাঠা জমি পড়েছিল, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যেদিকে গেছে একবারে ধুলিসাৎ করে ক্ষতিটা ভালো হয়েছে। এটা কখন হয়েছে? গতকাল রাত্রে? হ্যাঁ, 11টা 25-এ আমাদের এখানে। কতগুলো হাতি দল ছিল? 42টা। আপনার নাম? আরাধনা। বাড়ি আপনার কতটা ফসল নষ্ট হয়েছে আলু? আমার 10 কাঠা গেছে, পাশাপাশি একজনের 1.5 বিঘা আর একজনের 2.5 বিঘা এরকম চাষির ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে বলতে আমাদের জমিতে মানে মাটি দেওয়ার পরে যে 3 পাউন্ড হয়ে গেছে, সেই জমিটাতে আর আলু বসালেও হবে না। কত বড় গাছ হয়েছিল? ওই দেবো প্রায় কতদিন হবে, আমাদের মোটামুটি আলু মাটি দেওয়ার পর 3 পাউন্ড হয়েছে, মানে বড় হয়ে গেছিল, বয়স হয়ে গেছে। সেটাতে আর আলু বসালে আর হবে না। এবারে মাটি হাতি যেটার উপর দিয়ে গেছে সেখানে অনুমানিক কতগুলো হাতি ছিল? কতগুলো হাতি ছিল সেটা আমরা বলতে পারবো না। রাত্রেবেলা তো 20টা তো বটেই, অনেকে 40টা বলছে, 40ও হতে পারে। রাতের ব্যাপার, বড় বড় হাতি ছিল, বড় বড় হাতি। তারপরে এদিকে যাচ্ছে মনে করছে, কিন্তু এদিকে চলে যাচ্ছে। আমরা তো দেখেছি টোটাল সকালবেলা যে ক্ষতিটা কতটা হয়েছে। রাতের বেলা বুঝতে পারেন? রাতের বেলা ততটা বুঝতে পারি। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বজিৎ দে, বাড়ি? বাড়ি গুয়াডা। কতগুলো হাতি দল ছিল? 41টা। 41-42 এরকমটা হয়েছে। তো কতটা নষ্ট হয়েছে? আপনার কতটা নষ্ট হয়েছে? কাটা কানেকের মতন গেছে। আর যাদের বেশি ছিল তাদের চলে গেছে অনেকটা চলে গেছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তো যাচ্ছে রাত্রের বেলা কটা নাগাদ? 11:30 পৌনে 12টার দিকে গেছে। আপনার নাম? অরিন্দম কারফা, বাড়ি? পারুলিয়া।